जो मैंने समासर पार्ट 1 देखी ना पार्ट 1 जाई देखी दिंतु डेस्क्रिप्शन में लिंकटा पठाई देछि। बर्तमान आम आलोचना करें पार्ट 2 टॉप 25 क्वेश्चन। प्रतिटी पर अयन जो स्त्री प्रतिटी पर अन्य जो स्त्री कौन कह शीघ्र कह पतिपरायण ताको पतिपरायण कह। क्वेश्चन नंबर 26 समान पति जार एक पद गले कौन हम समान पति जार एक पद गले कौन हम स्वपत्नी हम। विगत होइछि पत्नी जार विगत होइछि पत्नी जार एक पदरे कौन हम विगत होइछि पत्नी जार एक पदरे कौन हम विपत्नी हम विपत्तिक हम स्वपत्निक हम अपत्तिक हम कौन हम विपत्निक हम है कौन हम विपत्निक हम। क्वेश्चन नंबर 28 पादपद्म यार व्यास वाक्य कौन हम पादपद्म व्यास वाक्य कौन हम पाद और पद्म हम पाद रूप पद्म हम पाद परि पद्म हम पाद पद्म परि हम कौन हम पाद पद्म परि हम पाद पद्म होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पद्मपाद यार व्यास वाक्य कौन हम पद्मपाद व्यास वाक्य कौन हम पद्म परि पाद हम पद्म रूपक पाद हम पाद रूपक पद्म हम पाद परि पद्म पद्म हम कौन हम शीघ्र कह पद्म परि पाद हम पद्म परि पाद राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 मातृ पिता व्यासवाक्य कौन हम मातृ पितार व्यासवाक्य कौन हम मातृ और पिता हम मातांकर पिता हम मातृ और पितांकर समाहार हम माता पिता ठार भिन्न कौन हम ठीक आंसर हूँ बी मातांकर पिता मातृ पिता मातांकर पिता को मातृ पिता कह जाए। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 जन्मांध व्यासवाक्य कौन हम जन्मांधर व्यासवाक्य कौन हम जन्म पर अंध जन्म अंध जन्म पूर्वर अंध आघात भाई अंध जन्मांध माने जन्म अंध जन्मांध मान तो जन्म अंध ये डाउट कर किसी ना पिला बहुत इजी पाठ। क्वेश्चन नंबर 32 उपकूल यह केउ अर्थरे अव्ययभाव समास उपकूलटा केउ अर्थरे अव्ययभाव समास होइछि विपरीत सादृश्य समीप समीप्य और आतिशय्य केउ अर्थरे अव्ययभाव समास होइछि शीघ्र कह समीप यस सठिक आंसर होछि समीप होछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 आसन्न प्रसवा यह कि समास आसन्न प्रसवा यह कि समास आसन्न प्रसवा कि समास यह होछि बहुब्रीहि समास आसन्न प्रसवा बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 34 दाग दुग्ध व्यासवाक्य कौन हम दागर दुग्ध छाग पाई दुग्ध सॉरी छाग दुग्ध व्यासवाक्य कौन हम छागर दुग्ध छाग पाई दुग्ध छागीर दुग्ध छाग ठार दुग्ध छाग दुग्धटा कौन हम व्यासवाक्य छागीर दुग्ध दुग्ध। क्वेश्चन नंबर 35 घृतान्न व्यासवाक्य कौन हम घृतान्नर व्यासवाक्य कौन हम घृत मिश्रित अन्न होची घृतान्न। अधराति व्यासवाक्य कौन हम अधरातिर व्यासवाक्य कौन हम क्वेश्चन नंबर 36 शीघ्र कह अध अटे राति अध और राति रातिर अध
ରାତିରେ ଅଧା, ରାତିର ଅଧ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଘୋଡ଼ାର ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା ଓ ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା ଟାଣୁଥିବା ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଘୋଡ଼ା ଟାଣୁଥିବା ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଗାଡ଼ି ଓ ଘୋଡ଼ା, ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା, ଘୋଡ଼ାର ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ିର ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ହେବ? 38। ଗାଡ଼ି ଓ ଘୋଡ଼ା, ଗାଡ଼ି ଓ ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39। କୁତ୍ସିତ ଅଟେ ଆକାର, ଏକ ପଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କୁତ୍ସିତ ଅଟେ ଆକାର, ଏକ ପଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କୁତ୍ସିତ, କୁତ୍ସିତ ଆକାର, କୁତ୍ସିତ ଆକାର, କତ୍ ଆକାର, କଦାକାର। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କଦାକାର। କୁତ୍ସିତ ଆକାର ତା ଏକ ପଦ କଲେ କଦାକାର ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40। ଶୋଭନ ଅଟେ ଦେଶ, ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ଶୋଭନ ଅଟେ ଦେଶ, ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ସୁବେଶ ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୁବେଶ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41। ନୁହେଁ ହଳଦିଆ, ଏକ ପଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅହଳଦିଆ, ନ ହଳଦିଆ, ଅଣହଳଦିଆ, ହଳଦୀହୀନ। କ'ଣ ହେବ ଶୀଘ୍ର କୁହ? ଆରେ ଏଠି ବୁଝିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଣହଳଦିଆ ହେବ। ଯେଉଁଟା ହଳଦୀ ନୁହେଁ ହଳଦିଆ ମାନେ ହଳଦିଆ ହେଇନି, ତା ଅଣହଳଦିଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42। କଦନ ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କଦନର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କଦ ଅଟେ ଅନ୍ନ, କଦ୍ ଅଟେ ଅନ୍ନ, କୁତ୍ସିତ ଅଟେ ଅନ୍ନ, କଦ୍ ଅଟେ ଅନ୍ନ। କୁତ୍ସିତ ଅଟେ ଅନ୍ନ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୁତ୍ସିତ ଅଟେ ଅନ୍ନ। ପିଟାପିଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଟାପିଟି। ଏହା କି ସମାସ? ପିଟାପିଟା କେଉଁ ସମାସ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଦ୍ୱିଗୁ, ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ଓ ଉପମିଳିତ ବହୁବ୍ରୀହି। କେଉଁ ସମାସ ସବୁ କୁହ? ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି। ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗିର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44। ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗିର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ଠେଙ୍ଗା ଓ ଠେଙ୍ଗାରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ, ଠେଙ୍ଗାରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ, ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ, ଠେଙ୍ଗା ଓ ଠେଙ୍ଗିର ଯୁଦ୍ଧ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଠେଙ୍ଗା ଓ ଠେଙ୍ଗାରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ। ଦୁଇଟା ଠେଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି କୁହନ୍ତି ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45। ପୁଷ୍ପଧନୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ପୁଷ୍ପର ଧନୁ, ପୁଷ୍ପ ଓ ଧନୁ, ପୁଷ୍ପ ଧନୁ ଯାହାର, ପୁଷ୍ପ ନାମକ ଧନୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପୁଷ୍ପଧନୁ ଯାହାର। ଇଏ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପଧନୁ ଯାହାର। ପୁଷ୍ପଧନୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ପୁଷ୍ପଧନୁ ଯାହାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45। ନଦୀଟି ମାତା ଯେଉଁ ଦେଶର, ଏକ ପଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନଦୀଟି ମାତା ଯେଉଁ ଦେଶର, ତାକୁ ଏକ ପଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନଦୀ ମାତା, ନଦୀ ମାତୃକ, ନଦୀ ଦେଶ, ନଦୀ ମାତା ଦେଶ। ନଦୀଟି ମାତା ଯେଉଁ ଦେଶର, ଏକ ପଦ କଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନଦୀ ମାତୃକ ହେବ। ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର, ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ପଞ୍ଚବଟୀ, ଏହା କି ସମାସ? କେଉଁ ସମାସ? ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ଦ୍ୱିଗୁ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48। ପରିବାର ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ପଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସପରିବାର, ସପରିବାରେ, ସପରିବାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସପରିବାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49। ବେକାର ଏହା କି ସମାସ? ବେକାରଟା କି ସମାସ? ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ୱିଗୁ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅପସନ୍ ସି ବହୁବ୍ରୀହି, ଅପସନ୍ ଡି ଅବ୍ୟୟଭାବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଦ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। Thank you for watching my video.